सदाए हक बुलंद करना हमारी तरबियत। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये जुल्म का निजाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान इस वक्त बाहर होता तो क्या होता? शरीफ खानदान है, ये पैसे की पूजा करने वाले लोग हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। काजी फाइजा हो या बाजवा हो, आपके पास अब दो रास्ते हैं, गुलामी के और हकीकी आज़ादी के। फिर मुस्लिम दुनिया में ओनली न्यूक्लियर कंट्री और सबसे बड़ी आर्मी है इसके पास। स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसी है? बेनज़ीर नवाज शरीफ जैसा इंसान होता है जिसने उन लोगों से डील करनी होती, वो खुद कैदो बंद की सौतें बर्दाश्त इसलिए कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम किसी जालिम के सामने और ये खौफ के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। मिशन दरूद और मिशन रद्दुल बला, आप खान साहब को भी बाहर लेके आएंगे, टोलियां बना के आंख मचोली पुलिस से खेलेंगे। आपने अपना जो मकसद है वो उनको बताना है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त एक क्रॉस रोड पे खड़ी है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक डिसीजन करना है कि हमने इसी डिच में, इसी गड्ढे में अंदर धंसते जाना है या बाहर निकलना है। एक तरफ फ़लस्तीन के लोग हैं जिन बेचारों को जानवरों से भी बदतर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बल्कि जानवरों को तो बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं, उनको तो दरख्तों से भी, बेजान चीज़ों से भी बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। और फिर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि अगर इमरान खान इस वक्त बाहर होता तो क्या होता। तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने इमरान खान को क्यों बंद किया हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसा लीडर था जो अल्लाह से डरता है और वो बात अपने दुनिया के फ़ायदे की नहीं करता। आपको पता है ना, इमरान खान ने हम सबको बताया था कि शरीफ खानदान है, ये पैसे की पूजा करने वाले लोग हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। और सिर्फ शरीफ खानदान ही नहीं, बहुत सारे और भी जो लोग हैं जो इनके हवारीन हैं और जिनके पास पावर है, उनका भी ईमान पैसा ही है। उनको ये नज़र नहीं आता कि जो इनके प्रीडिसेसर थे, जो इनसे पहले हो गए हैं, उन्होंने इस पैसे का क्या कर लिया कि काजी फाइजा हो या बाजवा हो या कोई भी हो, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? और आपने दुनिया में भी जलालत कमाई और आखिरत में तो फिर वो है ही। तो अब आज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है कि आप अपने आप को इतना छोटा या हल्का ना लें। पाकिस्तान दुनिया का छठा सातवां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, फौज के लिहाज से भी अगेन छठा सातवां मुल्क है, और फिर मुस्लिम दुनिया में ओनली न्यूक्लियर कंट्री और सबसे बड़ी आर्मी है इसके पास। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ की 25 करोड़ आवाम है और उसके बराबर के कोई एक आधी मुसलमान मुल्क हैं जिसमें इतनी आबादी है। और फिर यह है कि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसी है। फिर अल्लाह ने आपको मादनियात भी दी हैं, समंदर भी दिए हैं, मैदान भी दिया है, पहाड़ भी दिए हैं, और फिर एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ शिया भी लगा हुआ है, ये सारी मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, फिर इंडिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया और चाइना जो आपके दो नेबर हैं, इन दोनों की आबादी को मिला दें तो 1/3 आबादी है लोगों की। और अगर मुसलमानों की आबादी को ले लें तो मुसलमानों की आबादी भी 1/5 है, यानी पूरी दुनिया में। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपकी कितनी बड़ी पावर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके ऊपर जो है बिके हुए लोग हैं। आपके पास बड़ी मुश्किलों से वो जो दीदावर पैदा हुआ था उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो अब ये जो दोस्त हजरात कहते थे कि जी खान को बाहर आ जाना चाहिए था और वहाँ बाहर आके स्ट्रगल करता, भाई वो बाहर आके स्ट्रगल तो तब करता अगर वो बेनज़ीर नवाज शरीफ जैसा इंसान होता जिसने उन लोगों से डील करनी होती। चूंकि उसको पता था मैंने उनसे डील नहीं करनी और मैंने अपने लोगों को जगाना है और अपने लोगों को बाहर निकालना है, तो वो तो फिर इसी तरह मुमकिन था कि वो बड़ी कुर्बानी देता ताकि वो एक मिसाल बनता। वो कैसे बाहर निकल के लोगों को कहता बाहर निकलो, अगर वो खुद बाहर मुल्क से होता। वो खुद कैदो बंद की सौतें बर्दाश्त इसलिए कर रहा है कि वो आपके लिए एग्जाम्पल बन सके। लेकिन आपको अब फैसला करना है, इसमें कोई शक नहीं है कि कहना बड़ा आसान है, मुश्किलें हैं। लेकिन आप देखें आज़ाद कश्मीर में लोगों ने अपनी कदर दिखाई है या नहीं दिखाई? क्या हुआ? मर गए हैं सारे लोग? नहीं। बात यह है कि आप डरते जा रहे हैं। और याद रखें, जब तक आप डरते रहेंगे ना, गुंडागर्दी उसी वक्त तक चलती है। गुंडा उस वक्त भाग जाता है जब आप बाहर निकल आते हैं, ये आप याद रखें। इसीलिए ये जो हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने मिशन नूर फिर मिशन दरूद की बात की, और मैंने उस वक्त भी कहा कि हमें मिशन दरूद नहीं, सिर्फ मिशन रद्दुल बला चाहिए। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ दरूद नहीं पढ़ाया, सिर्फ विरद नहीं कराए, वो भी करने हैं, लेकिन साथ ही साथ ईमान की ऐसी दौलत पैदा की
پھر ان کو جنگ بدر میں بھی لے کے گئے, جنگ احد میں بھی لے کے گئے, جنگ خندق میں بھی لے کے گئے, حنین میں بھی لے کے گئے, ان کو یرموک میں بھی لے کے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ یرموک تھی, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے تک جنگ میں گئے ہوئے تھے. حالانکہ اتنی بڑی فتح مکہ ہو چکی تھی, سارا عرب اکٹھا ہو چکا تھا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ یرموک, جو کہ بیزنٹین امپائر کے خلاف تھی, جو سب سے بڑی امپائر تھی, وہاں لے گئے 30,000 صحابہ کو پردہ کرنے سے چند مہینے پہلے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم نے کبھی گھر نہیں بیٹھے, باہر نکلے. اس لیے آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے. آپ کا صرف فیصلہ پاکستان کی ہیلپ نہیں کرے گا, آپ کی نسلوں کی ہیلپ نہیں کرے گا, بلکہ پوری مسلم دنیا کی ہیلپ کرے گا. اگر آپ نے یہ کوشش کر لی اور اگر آپ باہر نکل آئے, پرٹیکولرلی پنجاب اور سندھ کے لوگ باہر نکل آئے, ہمارے سرحد کے لوگ بیچارے تو نکلتے ہی ہیں باہر, اور آزاد کشمیر کے لوگ تو باہر نکلے ہوئے ہیں, لیکن اگر پنجاب کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا, تو اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ نے ہر جمعے کو باہر نکل کے ایک زنجیر بنانی ہے. بے شک آپ کو جھنڈا نہیں اٹھانا چاہتے, نہ اٹھائیں, فلسطین کا جھنڈا اٹھانا ہے تو اٹھا لیں, اگر آپ میں ہمت ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کی تو اٹھا لیں, لیکن میں تو کہوں گا کوئی جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور درود شریف کا ورد کریں اول آخر, اور یہ مشن درود اور مشن رد البلا کو آگے لے کے چلیں. اور یہ تب ہی ممکن ہوگا تب جب آپ ایمان سے باہر نکلیں گے, اور باہر نکل کے آپ نہ صرف یہ بلاؤں کو دور کریں گے, بلکہ اس بلاؤں کو دور کرنے سے آپ خان صاحب کو بھی باہر لے کے آئیں گے. اور جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی یہ بلائیں دور ہوگی, اور نہ صرف پاکستان میں یکجہتی ہوگی بلکہ پوری دنیا اسلام میں بھی یکجہتی ہوگی, اور پھر دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے سامنے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور وہ کھڑا تبھی ہوا جائے گا جب آپ کے اندر وہ ایمان کی حلاوت ہو, اور آپ کے اندر وہ درود کی برکت ہو, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت ہو. تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ میں اتنی ہمت آئے گی کہ آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اور آپ ان سب بلاؤں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے, اور پھر آپ ان بلاؤں کو رد کر کے پاکستان سے باہر نکال کے نیست و نابود کر کے انشاءاللہ دم لیں گے. بس آپ نے مشن درود اور مشن رد البلا کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے, خود باہر نکل کے. اور وہ ہر جمعے آپ باہر نکلتے رہیں گے, اور ہر ہفتے میں 1 یا 2 دن آپ مختلف شہروں کے میں ٹولیاں بنا کے آنکھ مچولی پولیس سے کھیلیں گے, اور پکڑے مت جائیں, اور آپ امن آشتی سے رہیں, اور آپ بالکل کوئی بلوا مت پھیلائیں, گنڈا گردی نہ کوئی کرنے پائے, کوئی آپ سے لڑائی نہ کرے, لیکن آپ نے اپنا جو مقصد ہے وہ ان کو بتانا ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے اگر آپ اس کو سپریڈ کریں گے کہ یہ مشن درود اور مشن رد البلا, جس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں, پھر بڑی بڑی ٹولیوں میں, پھر آپ نے میسج پہنچانا ہے, پھر ٹویٹر سے لے کے گاؤں تک آپ کا میسج جانا چاہیے کہ آپ نے ان بلاؤں کو دور کرنا ہے. جب آپ متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ, جب آپ متحد ہو جائیں گے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. تھینک یو.